I wanted to say, to commend President Trump for the celebration yesterday and to welcome President Trump and his ministers and his team for being here in Evian for the G7. I think yesterday was signed a very important agreement, a peace deal with Iran. And it's a very important one because first it will fix the nuclear issue. And it's a very important matter for peace for the whole world. And it will reopen Hormuz. It will provide peace in Lebanon. And so we are ready to take our fair share of the burden and be part of the commitment of the international community in order to support this deal. And we will discuss about that together and with colleagues later on. But it's a very important step towards peace, but as well for the global economy. We will have the occasion to discuss about the war in Ukraine in order to re-engage together and negotiate a good and solid peace and sustainable peace. And President Zelensky will be with us as well tomorrow. And obviously we will have the occasion to bring this G7 to speak about a series of issues from rare earths, critical minerals, trade, etc., where we have to build convergence among the G7 members. And it will be the occasion for us to celebrate the 250th years of independence for the US. And Versailles is a good place because this is where the King and his Minister of Foreign Affairs at the time did support the US during years, but as well prepared what we called the Paris Treaty in 1783, which was the final point of this war. So it's a great honor and a great pleasure to have you, Mr. President, in Evian and Paris. Thank you. Thank you. Unjuk rasa menentang pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem diwarnai bentrok antar polisi dan demonstran. 3 orang pengunjuk rasa ditahan setelah dituduh sebagai provokator keributan. Sedikitnya 3 orang pengunjuk rasa ditahan setelah bentrokan meletus antara polisi dan demonstran di Yerusalem pada hari Sabtu. Ketika para demonstran berunjuk rasa menentang pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kepolisian Yerusalem mengatakan bahwa sejumlah pengunjuk rasa ditangkap karena membuat keributan selama unjuk rasa. Terlebih, pihak berwenang menyebut unjuk rasa dilakukan tanpa izin. Salah seorang pengunjuk rasa mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintahan Netanyahu yang ia anggap sangat kejam. Been demonstrating throughout the administration of this government, this illegal, corrupt, murderous government, trying to overthrow it. We're waiting for the elections, but we are demonstrating against everything this government. We've got a prime minister that is being charged with serious crimes. He doesn't want to sit in jail, and therefore he will do anything. A, not to sit in jail, and B, not to reach election time because he knows he's going to lose. We're heading through to very difficult times. Aksi protes anti pemerintah serupa juga dilaporkan terjadi di kota-kota lain di seluruh Israel, termasuk Tel Aviv, Haifa, dan Beersheba pada hari Sabtu. Presiden Transisi Suriah Ahmad Al-Shara membantah laporan yang beredar mengenai niat Suriah untuk campur tangan di Lebanon. Presiden Transisi Suriah menekankan bahwa seruan sedang dilayangkan untuk mengakhiri perang dan mempromosikan stabilitas serta kerjasama ekonomi antara kedua negara. لبنان هي مشكلة عالقة من سنة 46 يعني من لما صارت لبنان ففي مشكلة اسمها ترسيم الحدود وهذا الشيء موضوع كتير صعب. اللبنانيين حكوا معنا فيه أكثر من مرة لكن احنا بنشوف انه في أولويات بالعلاقة بين سوريا ولبنان لأنه أساسا كانت مبنية بشكل صحيح وفي جرح لبناني بسبب التدخلات السورية وفي جرح سوري بسبب تدخلات حزب الله في سوريا. فبالتالي نحن ارتأينا أنه نؤجل الحوار في الموضوع هذا بالأخص أيضا في مزارع شبعة وهي جزء منها بإيد الإسرائيليين وبنفس الوقت مختلفين نحن واللبنانيين عليها هي إلنا ولا لإلهم. خلي حدا منا ياخذها بالأول بعدين نحكي فيها. ففي مشاكل كثير موضوعية بموضوع الحدود اللبنانية السورية ولذلك نحن خشينا أنه
يعني ندخل في نقاش موضوع ترسيم الحدود بشكل فعلي، فتطلع معنا مشاكل كثيرة مثل قرى متداخلة وأشياء، فروح نرجع نفتح على أنفسنا بوابات صراع جديدة، بالوقت اللي كثير من المفيد أنه لبنان يستفيد من الحالة السورية الجديدة لاستقرار وضعه أكثر وللربط الاقتصادي والتنمية وبعض الإصلاحات اللي هن محتاجينها واللي بنستطيع سوريا أنه تقدم لهم خدمات فيها بشكل كامل. طبعا مشاكل سوريا الله يكون بعوننا نحن. في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، وأعتقد أن هذا الشيء كمان غير صحيح. نحن بنطرح إيقاف الحرب دائما، وأنه تكون في تقوية للمؤسسات، وأنه يكون في ربط اقتصادي. Media Iran merilis citra satelit pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait yang hancur diserang Iran. Citra satelit memperlihatkan kehancuran total radar pengawasan udara taktis ASR-1000L di pangkalan udara Ali Al-Salem, Amerika Serikat di Kuwait. Pangkalan militer milik Amerika Serikat di Kuwait ini hancur oleh serangan balasan Iran. Hizbullah menembakkan sejumlah roket ke arah pasukan Israel di kawasan Majdal Zone, Lebanon Selatan. Serangan roket Hizbullah meluncur ke arah titik penempatan pasukan Israel. Ledakan terjadi di area sasaran sesaat setelah proyektil menghantam lokasi tersebut. Hingga kini belum ada informasi resmi mengenai korban maupun tingkat kerusakan akibat serangan. Kelompok Houthi di Yaman menyerang Israel dengan drone. Sirine di kota Eilat meraung setelah deteksi serangan tersebut. Suara sirine di kota Eilat berbunyi saat mendeteksi serangan drone atau pesawat tanpa awak dari kelompok Houthi Yaman. Namun belum ada laporan kerusakan atau korban akibat serangan drone. Serangan Houthi ke Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina dan aliansi militer dengan Iran. Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri perang disebut semakin dekat. Menlu Iran Abbas Araghchi menyebut rancangan kesepakatan mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz, pencabutan blokade Amerika terhadap Iran, hingga soal pembahasan program nuklir. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan upaya diplomatik antara Teheran dan Washington telah menghasilkan rancangan nota kesepahaman berisi 14 poin yang masih terbuka untuk pembahasan lebih lanjut. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan menjadi dasar menuju perjanjian final antara kedua negara. Tahap pertama mencakup penghentian perang di Iran dan Lebanon serta komitmen kedua pihak untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Selain itu, memorandum tersebut juga mencakup pencabutan blokade Amerika terhadap Iran, pembukaan kembali Selat Hormuz, hingga mekanisme pelepasan aset Iran yang dibekukan. Araghchi juga menyebut isu nuklir dan sanksi ekonomi akan dibahas pada tahap kedua perundingan yang dijadwalkan berlangsung dalam 60 hari. دارایی‌های مسدود شده ایران هم طبق یادداشت تفاهم که امضا بشه، حالا اینو هم یادداشت تفاهم میگیم هم تفاهم نامه میگیم، بس به ترجمه هست که ممکنه هر کسی بکنه. بر اساس این دارایی‌های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمیتونه مجدد مسدود بمانه. ممکنه رخ بده. حالت اول این هست که دو طرف از میزان پیشرفت مذاکرات راضی باشن، لذا تصمیم میگیرن که این 60 روز رو تمدید بکنن. در توافق هم پیش بینی شده که این 60 روز قابل تمدیده. یعنی ما اگر در پایان 60 روز ببینیم آره مذاکرات مثلا خوب پیش رفته، اگر مثلا 10 روز دیگه یه ماه دیگه مذاکره بکنیم ممکنه که به توافق برسیم، خود دو طرف توافق میکنن و تمدید میکنن. Araghchi pun menegaskan seluruh dokumen yang beredar di publik saat ini tidak dapat dianggap sebagai naskah resmi. Iran belum mengonfirmasi satupun versi kesepakatan yang beredar di publik.